dude. Might just trap with you. Coming with the thunder, baby. Might just clap your crew. I roll out in the morning light. Yo, what's up guys? Good afternoon. So for today's video, padulong na ko sa Solid Mark karon mga ka-Jason kay reopening day nila karon no. So balik mo ninyo mga ka-Jason, tara, let's go. So padulong na ko sa Solid Mark. So located din siya mga ka-Jason, barangay Rabago, Villaverde, Iligan City, so Alemania. So nanako diri sa Atbang mga ka-Jason. And so yo, what's up guys? So for today's video, kauban na ako si Sir Clyde. Sana all. Sa po dahil ka vlogger, diri ra pod sa Mindanao. So shout out kay Sir Clyde no. Right. From Cagayan de Oro to Iligan. Uy, shout out eh, shout out. Salamat kayo Sir Clyde. Sino yung vlog sir? Jason TV Official. Jason TV Official, shout out. Atong suportahan kay Bisaya gyapon ni nga vlogger Yes. sa atos Mindanao. So atong i-promote ang atong lugar dinhi sa Mindanao. Right? Salamat kayo Sir Clyde. Salamat, Salamat Sir sir. Jason.